Welcome back to my channel. Ani taring ki video di nganzo hiking ki video hi ani nganzo tue Truind track la che ani taring Snowline la de la nganzo camping che re ani tanda Truind di dharamsala ni kilometer chup din sturwa ani height di around gutong ni kya dunju de feet height la tu ani tanda main dosa nga camping chesa di Truind ne chuzungi thando ya la hike chen dona tra ani phala twere no line like do ani di langa di ngema do china Chamba Valley dang Kangra Valley khachi lukji tende ki seasonal langa do chre do tindu lam de changma do chitu me tojo de uche ani thanda do china ngajo pha duya ki entry do ya shung la chite uthu ani tandu camp che ala khaga pesha chi ke uthu malosum na thema thangbo hiking endela tugiye ani kande do chunguna. Let's get started. Ani after like choose sums nangla ani cha chonga ni laka che ani finally ani Truind khachi charso leso ani view di ning jumutu an thanda ina khangri this khang durwa mountain dindu namjun ning je do thoye che and especially you close ne tong tu ni doladar ki range you ning jumu tong tu di hendo thorne ta ya ma do chinga ma do derwa so yeah of course yeah do erisha So finally, the destination na leso Snowline che
Ani delang jo camping chene deare andela sagang jitu sagang la deshi dhaba doji ani dine pacho chodi kalagi tu ani phage tha do che ning jom shiushto ani nganzu start chia this late chire khachinam shi cha do gyap che sura ani nganzu imama nobs do chira leso ani tishulani susu kurdi chuche ani di dhaba dinang la kala do chisa magic tang ani namshi duru du ta kunda khande chimina ha ma su charpa tang lungchup ta te khang gya ma gya stresha and in the morning nganzu lang ta kabla view di tending jom damu ti che khang yo mari thana ti kang za khang gya sha ning jom che baju de la ka yi chi le dura
Ani dende thurla do che choose ni de cheka sum snalan ngajo damsla leso ani tangi ki khari sangitla na tanda ngajo de camping dende tu kapla chala kashish pe kheche mutura pinche jina hangu waterproof chikne che of course ani hiking na tu kangwala sol thapu do chikta yu ra ani kangbalo modo chana ki uche men body mai bani jackets tang khudung waterproof ani thombo shkya khechmo sha namshi thangmutu nan godra namshi ya thos yunani am pack chani shashana dirwa ani thana shi sunscreen hat so go korwa ani namju na nga na nyema do ka plastic den de khi me so yang stick ti yang pe chu chembo do sto thurla do ka plan especially khenla do ta khamin do tara thurla do support do che ya butu so ya ni in and all camping kyu shu chung so ani signal emin dura signal me du ni ngola inform che sa changmal la she che signal yo maris lane ani thank you for watching.